ट्रिविया एक्सेल में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, लूसेंट ज्योग्राफी MCQ सीरीज के सेट 5 में आपका स्वागत है। अगर आप SSC, रेलवे, BSSC या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह सेट आपकी तैयारी को परखने के लिए बेस्ट है। आज के इस टेस्ट में बेहद महत्वपूर्ण और सिलेक्टेड सवाल शामिल हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का टेस्ट। Seconds start now. Time's up. 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 Seconds start now.
Time's up. Seconds start now. Time's up. Seconds start now. Time's up. Seconds start now. Time's up. Seconds start now. Time's up. Seconds start now. Time's up. Seconds start now. Time's up. Seconds start now. Time's up. Seconds start now. Time's up. Seconds start now. Time's up. Seconds start now. Time's up. Seconds start now. Time's up. Seconds start now. Time's up. Seconds start now. Time's up. तो दोस्तों, ये थे आज के सेट 5 के सभी महत्वपूर्ण सवाल। आपका आज का स्कोर क्या रहा, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि सेट 6 की अपडेट आपको तुरंत मिल सके। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए सीखते रहिए। जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।